पुणी एक दंता हाथीर मृत्यु एभली घटना घटी कलाहांडी जिला उत्तर बनखंड नर्ला रेंजर कमरडा सेक्शन रे थिबा एक पोखरी निकटरे वर्तमान आम घटनास्थल रे अछु। आसतु किसी लोकंक प्रतिक्रिया सहित वन विभाग अधिकारी प्रतिक्रिया नेबा। এটা 3 দিন পরে একা জানো এটা কমরডা বন্ধ পড়ে ইয়াড়ে বলি বলা আসো সাকসুকে চলি আলা বলি একা আমি তার বাসনা শুনলাম যে এটা কুকুর উঠে মরিছে বলছো বাকি আজ রবিবার আজ দেখি আলা পরে সে উঠে মরিছে পুরো তো আগে হাতি মানে মারলে কেউ মরিছে কেতে বলি আর কেতে বোঝা যায় রাতের কথা আমি কাজ করতাম আজ আমরা 3 দিন পরে দেখিছো আজ্ঞা এটা কমরডা বলে ইরা মার লাগি লাগি করি তো পানির কাজে ইরা মরুছে তার খাঁটা निहाती भाव में हाथी मृत्युर कारण अस्पष्ट थिबा बेले हाथीर मुंड सहित देहर विभिन्न स्थान में क्षत चिन्ह रही। कलाहांडी वन विभाग सदल बले घटनास्थल में पहुंची अधिक तदंत जारी रखिछंती। कलाहांडी जिला नर्ला कमरडा पंचायत रु जगतराम साहू बड़ खबर।